এই যে এইখানে, ঠিক আছে, এই কথাটুকু ভালো লাগছে, বাস। এইখানে আরেকটা আগে দেই, এই যে মেহমান হে, ঠিক আছে। কমলেশ দেখ, কি কথা বলে একটু জাস্ট মনোযোগ দিয়ে শোনেন। मेरे लल्ला को तुम्हें सस्पेंड करेगा। अम्मा फालतू में ना, अम्मा फालतू में मेरी बात तो सुन। चल सुना, सुनो। घूसखोर, चीजों की काला बाजारी करे तू, किसानों को लूटे तेरो विधायक और सस्पेंड करेगा मोए। रामबीर जबान न लड़ा, जबान न लगा सकते तो लगा सकते हो। এই কথাটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে, যে প্রথম तुम पे पहली बार किसी ने चप्पल उठाई है ले আরেকবার दूसरी बार भी मां टाइप कर इसका सस्पेंशन लेटर भी अभी ঠিক আছে। এইখানে এই একটা পয়েন্টে जैसे बनना चाहते हैं লাইন কি বলে, কথাটা कैसे যাচ্ছে, बनना चीटिंग छोड़नी होगी बस চিটিং छोड़नी होगी জাস্ট জোস ছিল কথাটা। মানে पहले बार প্রশংসা করতে খুব आपका हम चलते हैं बेटा थैंक यू मनोज बहुत खुश था क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसका नाम पूछा था अगले पहली कई बार। दिन मनोज को उसी भाई, और लड़की के इसकी- बारे में सोच এই যে এইখানে জাস্ট এইখানে একটু দেখা যাক কি হয়। सुनो मेरी बात सुनो प्लीज तुमने कहा था ना उस दिन कि तुम दुनिया पलट दोगे अगर मैं कह दूं आई लव यू। मनोज মনোজ, आई लव यू। ইস, ভাই আপনি কিভাবে পারবেন? আপনাকে তো কেউ এভাবে বলে নাই, আমাকেও বলে নাই, যার কারণে আজ আমরা মনোজের মতো সবকিছু পাল্টাই দিতে পারিনি। ভাই 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 মনোজের রিয়াকশন ফুল। ভাই এই যে এইখানে জাস্ট মেসেজটা দেখেন, মেসেজটা অনেক সুন্দর মেসেজ। আমি টাইনে দেখতো জাস্ট, চিঠিটা দেখছে, চিঠিতে এখন কি লেখে একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন। मनोज तुम चाहे आईपीएस ऑफिसर बनो नो, या चक्की में काम करो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। विल यू मैरी मी मनोज? উইল ইউ ম্যারি? ভাই এইভাবে কেউ কোনোদিন বললো না ভাই, জাস্ট আর কি লাগে জীবনে ভাই। ও জাস্ট এই মুভির এই তিনটা পয়েন্ট আমার সব থেকে বেশি ভালো লাগছে, এই জন্য শেয়ার করলাম। ওকে বাই।